Alors, là, ça devrait aller. Est-ce que quelqu'un peut me rassurer sur le fait que vous me recevez bien? Hein, dit la notification, t'as le direct. Mon seul souci, c'est qu'à chaque fois, ça met un moment et puis ça coupe. Donc, ça devrait être bon. Juste, Narfi des tests en direct, Tony, pour m'assurer que toutes les conditions favorables sont bonnes pour commencer. Donc, c'est bon, Ramzi? Super. Alors, il y a deux. Ah, je commence à voir des personnes qui sont là. Aïe, aïe. Je vais attendre un petit moment. Il n'y a que trois personnes pour le moment. Je vois des commentaires, donc je suis rassurée. Je vais meubler un peu le temps qu'il y ait plus de monde peut-être. Et après, j'ai déjà une dizaine de petites minutes de retard. Donc, vas-y de juste peut-être deux-trois minutes, 2-3 minutes. Ok. Dites-moi si le son il est bon. Tu m'en fais بالكدا ولا لا. Si les personnes qui sont en train de nous voir, je me fais un petit commentaire. Coucou, Aslema. Ah, Wahib Ben Sid. Oui, ça marche. Merci, Wahib. En plus, hein, quand il nous en matière, ça déstresse un peu. Pour moi, ça reste une expérience inédite que de faire un direct à Facebook, bien que Bent Digital a dit à Ah, madame, faites je vois le commentaire. Donc, وقريت en ligne وكل شيء sauf que ديما حاجة جديدة. Une nouvelle expérience. Ça va, Ramzi, tu me suis, hein, Ah, d'accord, apparemment, on peut améliorer l'affichage de la vidéo. أكثر من هكا مش بنعمل شيء رمزي. Il y a un décalage qui fait. Yes. Merci. Très bien. هكا j'imagine زاد l'image elle est meilleure. حسب اللي قالوا لي هوني جماعتي متاع الخدمة أصدقائي. Tout est parfait. Ben. Madame Fit, vous me dites si vous voulez qu'on commence. J'imagine il y a du timing ou quelque chose, vous me dites. Ok? Très bien. Donc, qu'est-ce que je peux raconter en attendant qu'il y ait plus de monde? Je vais quand même présenter. Nasmi Hosni Khalid Gargouri. Je suis DG de l'agence Pi2R, c'est une agence de conseil marketing digital. Et j'étais par Law and Business School pour animer cette conférence numérique autour du digital après Covid. C'est vrai que la période où la pandémie c'est les 6 premiers mois de l'année 2020, ils sont assez particuliers et déroutants. Et c'est tout à fait normal qu'à tous les niveaux, qu'on puisse se poser des questions. اليوم شنو باش يصير شنو l'impact على الديجيتال شنو l'impact على الخدمه نتاعنا شنو l'impact على القرايه نتاعنا شنو l'impact على le côté peut-être juridique. J'ai vu quelques vidéos pour un peu aussi un peu me préparer pour cette conférence numérique. Et en fait, j'ai adoré le concept et l'idée. Alors, pour moi, c'est une chance de pouvoir aujourd'hui partager avec vous les idées, les conclusions, les réflexions, et puis d'échanger, de voir vos remarques, pas d'accord, etc. Donc, j'espère qu'on va pouvoir échanger et que je puisse répondre peut-être à vos questions ou être à l'écoute de vos commentaires. Pour cette conférence numérique sur le digital après le Covid, j'ai voulu me structurer, des petites notes, j'ai tendance qui nous sur le sujet, et je me suis dit que j'allais parler de 3 points
qui me semblent essentielles et qui vont résumer peut-être les pistes de réflexion في البériode هذه. Il me semble que quand on va parler de Covid, de plutôt digital après Covid, أول حاجة لازمنا نتفاهموا فيها شنو هو الديجيتال اللي باش نحكيو عليه. Donc je vais partager avec vous comment qui les digital, qu'est-ce que ça veut dire ou comment on doit le considérer. Le deuxième point, c'est que ce digital, il impacte l'entreprise, il nous impacte individuellement et il impacte dans le contexte les étudiants et les cadres de demain. Donc l'impact et à la fin, je dirais pas des conseils, je dirais pas des astuces, mais حسب رأيي أنا شنو هما الحاجات اللي لازمنا peut-être نخدموا عليهم ولا les actions qu'on doit faire qui vont peut-être nous aider plus ou moins rapidement à nous نتأقلموا et que on utilise ولا اللي احنا فيها de la meilleure façon possible. Vous allez remarquer peut-être cette démarche voilà, les idées que je vais partager avec vous. Moi-même, je me pose beaucoup de questions. J'ai peut-être plus de questions et d'hypothèses même des convictions et des actions etc. etc. باش نحكيو عليها كما قلت لكم le premier point اللي هو digital. Digital, شنو نقصدوا به digital? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, باش qui peut être parlant بالنسبه لنا احنا اللي اكتشفنا ياسر الديجيتال et ça a eu un impact ياسر في الكونسيديراسيون نتاعو هو يمت الثوره. Quand il y a eu la révolution tunisienne, الناس الكل فاقوا لي فما des réseaux sociaux, الناس الكل فاقوا لي فما internet qui a contribué largement à ce qu'il y ait un changement à un niveau on va dire du pays, on va dire quand même à un niveau mondial puisque la révolution était un peu plus ou moins contagieuse. Et à ce moment-là, on s'est dit tiens, c'est un canal intéressant et du coup, du côté en tout cas business qui m'a chauffé ça a attiré l'attention des entreprises. Je crois que tiens, aujourd'hui, voilà, les hommes nous sur Facebook, les hommes nous page Facebook, les hommes on considère un peu plus Internet. نحسوا اللي فما هكا du mouvement نجم نبيع نجم نعمل etc. Et la demande elle a commencé ou le côté attentif par rapport à ça a commencé à se développer. Mais شنو l'inconvénient في situation هذه حسب رأيي أنا c'est que quand on a commencé à considérer le digital on s'est tous focalisés sur l'aspect هذا. Sachant que là, au digital, bien sûr qu'il existe même 98, même 2000. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que référenceur dans les années 2000. On a eu la révolution quand même en 2011. Mais c'est une situation, la révolution, qui a qui m'a dit un نقلة. Qui m'a dit le Covid, عمل لنا النقلة. Donc, نحكيو عليه شوية من بعد. كما قلت لكم شنو l'inconvénient تاع situation هذه ولا le fait qu'on ait attiré l'attention ولا العبيد لاحظوا اللي فما l'internet peut agir ولا peut être exploité d'une manière ou d'une autre d'une manière intéressante في الخدمة نتاعهم et que ça peut générer du business, du chiffre d'affaires et peut-être خدم etc. c'est qu'on s'est focalisé sur l'aspect communication. Donc aujourd'hui qui نحكيو digital, Facebook, Google ou surtout les réseaux sociaux, t'as Instagram ou TikTok etc. et c'est ce qui remplit les discussions autour du digital. Il y a eu même une période où Nes fadet. Le cas digital, Facebook, ouais, ça marche pas, on se pose trop de questions. Et on a eu l'impression que ça devient un phénomène de mode. Sauf que le حاجة اللي لازمنا ما ننساوهاش اللي بالحق الديجيتال ملاه ناحيتنا. معناتها aujourd'hui on utilise الواحد في حكايتنا في كلامنا etc. On a l'impression d'être submergé. Mais à mon avis, c'est quoi la lecture qu'on doit apporter à ça? C'est pas une lecture où donc c'est un phénomène de mode. اليوم الديجيتال دخل في les réseaux sociaux نتاعنا دخل في plutôt احنا دخلنا في les réseaux sociaux donc دخل اليوم دخل لنا في الريشيرش d'information اليوم كي نسال لنا سؤال ولا حاجه نمشي donc ça contribue les connaissances internes le côté social زاد ça a rapproché ça a créé du réseautage الناس تعرفت على بعضها etc. donc digital au-delà du côté اللي هو راهو فيه un côté communication il nous a impacté. Il a impacté notre façon de vivre. Il a impacté nos habitudes. اليوم
une majorité de personnes, je dirais, qui aiment, qui m'ont dit comme يسأل على حاجة باش يمشي يسأل جوجل. يحب يعرف أدريسة متاع سوسيتي ولا حاجة باش يمشي يتابع على جوجل ولا باش يمشي لينكدين ولا حاجة كيما هكا. دونك التأثير متاع التكنولوجيا هذه جاتنا في في الكوتيديان متاعنا. Donc l'idée c'est quoi? C'est que كل innovation بالتليفون بالما نعرفش شنو احنا نعيشوها on l'adopte تولي une habitude de consommation. Ou les technologies اللي جاونا grâce à internet ou grâce للتليفونات ou grâce للويفي etc خليونا ما عادش نتعاملوا مع الكونسوماسيون de la même manière. اليوم نعرفوا احنا اللي باغ اكزومبل فما نتفليكس. شنو اثر فينا نتفليكس؟ شنو اثر فينا ديزر؟ نسمعوا باير بي ام بي، نسمعوا بالحكايات هذوما الكل. اون فيت خليو انه انا نجم نكونسومي الموسيقى ولا نكونسومي الفيلم ولا نكونسومي الكونيسونس هذه بطريقه مختلفه. انا en tant qu'aujourd'hui consommateur علاش باش نمشي ناخذ فيلم alors qu'à 10 euros, 10 dollars, 24 euros, je peux avoir accès à toute la musique que je veux, sans limite, وقت ما نحب. نجم نتفرج على الافلام. اليوم grâce à des plateformes comme Airbnb نجم نسافر, mais au lieu d'aller dans un hôtel, je vais pouvoir être accueilli dans une famille à moindre coût. Je نعيش expérience جديدة. اليوم grâce à internet, on est devenu connecté. معناتها فما 3 milliards de personnes qui sont connectées 24 heures sur 24 en permanence sans aucune limite. حتى la langue grâce à des outils de traduction ولات n'est pas un frein majeur باش نتواصل انا وياك. Et ça a eu un impact encore une fois على حياتنا. Et peut-être l'impact اللي الناس باش تفهم مني فيه اكثر وكل شيء هو l'impact نتاع l'influence. Aujourd'hui, en tant que consommateur, ولات عندنا une influence. انا كي نتغشش ونحكي في الباج فيسبوك نتاعي فما عباد باش يوليو موافقيني في الغش نتاعي et on peut devenir une communauté. Aujourd'hui, un influenceur ou une personnalité qui est très suivie, qui تعطي رايها على un produit ou على une situation, تتسمع. Donc ça impacte que ce soit le produit اللي هي تحب عليه, donc يتباع ولا ما يتباعش. وإلا ça impacte un point de vue وإلا une prise de conscience ولا حاجة كيما هكا. Aujourd'hui, même sur une échelle mondiale, une échelle gouvernementale, une personne, un individu peut mettre à mal des organisations. نعرفوا الكلنا حكاية ويكيليكس. Dernièrement, la fille saoudienne elle سكرت على روحها dans un aéroport pour dire, pour demander un asile politique et elle a été accueillie par le Canada. هذوما حاجات ما كناش نجموا نتصوروهم قبل. فهمني؟ حاجات ما كناش نجموا نستوعبوهم اللي كيفاش عبد في مطار ما يعرف حد في بلاد étrangère peut être écouté à des échelles aussi importantes. فهمني؟ والélément هذا c'est un élément capital qu'il faut qu'on prenne en considération. C'est ce que علاش نحكيو دابا على ce qu'on appelle d'abord les influenceurs, بعد كده le consommateur acteur. اليوم nous individuellement grâce à la situation اللي نعيشو فيها on a un pouvoir qui est considérable. Il suffit que j'ai des idées, il suffit que je les exprime, j'ai l'opportunité de faire rallier 3 milliards de personnes et ont accès à accès 24 heures sur 24 pour que je puisse construire, les emmener avec moi par rapport à une idée ou par rapport à un concept. L'impact de l'environnement هذا وكما قلت لكم معناتها les envies نتاعي انا en tant que consommateur, les attentes نتاعي en tant que consommateur كبروا et on ne peut plus les ignorer et ils se sont développés. les applications اللي حكيت لكم عليهم, l'innovation اللي جايه في جرة بعضها هذوما حاجات عشناهم les 15 dernières années. Aujourd'hui, quand on se projette un peu dans l'avenir, où on essaie d'imaginer les innovations ils sont immenses et ils nous impactent. Quand on parle de la nanotechnologie,
كان نحكيو على les imprimantes 3D. معناتها اليوم en Chine, on est capable d'imprimer une maison en 24 heures. En termes de nanotechnologie, on est capable pour des bétails de leur injecter des nanos حاجات صغار في بدناتهم du coup كي يخرجوا يرعاو ويرجعوا j'ai un détail de شنو كلي وقداش مشى وشنو عملوا etc. Aujourd'hui on imprime des médicaments. هذوما الحاجات الجدد اللي احنا تليفون الواي فاي ou le fait qu'on soit connecté ça a donné naissance à des nouvelles concepts de consommation. Que dire في الحاجات اللي باش تجي وشنو اللي باش يأثروا على حياتنا. Est-ce qu'on peut imaginer التأثيرات هذه؟ Oui et non. نعطيكم un exemple اللي هو يجم يبلور الفكرة متاع لي شونجمون هذوما وكيفاش لازمنا نتصوروهم ونستوعبوا l'impact متاعهم علينا. Moi, une fois dans une conférence avec des pharmaciens, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'on imprime des médicaments? C'est quoi l'impact, d'après vous, sur la pharmacie et sur notre avenir en tant qu'humain? La réponse, en tant que pharmacie, qu'on aime bien fait des paquets, on nous livre. Donc, demain, en tant que pharmacien, il faut qu'on achète des imprimantes. Pour que nous-mêmes, on imprime les médicaments, Moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, علاش انتم تشريو les imprimantes? علاش مش انا في داري تولي عندي de médicaments qui نمشي للطبيب نتاعي quand il me donne l'ordonnance يكتبها directement على l'ordinateur نتاعو وهي elle est connectée à mon imprimante في الدار. Donc, il y a des tensions, des rhumes, les ناخذ des médicaments في أوقات معينة à des quantités معينة. À chaque fois, في الوقت اللي لازم ناخذ فيه الدواء, l'imprimante elle se déclenche, تمبريمي لي الدواء, نشربوا وهكذا دواليك. On n'aura plus avec الفارماسي اللي في الدار اللي الدويات الكلهم اشتراهم بيريمي ولازم نهزهم للفارماسي باش نطيشوهم وواحد وكل شيء. Et je n'aurai plus besoin d'aller voir une pharmacie pour acheter mes médicaments. Dans le contexte, en tant que pharmacien, comment vous le voyez? Et c'est à ce moment-là que tout le monde a été interpellé. C'est que oui, ou est-ce que vous pensez, ça va un lien avec le timing, est-ce que vous pensez, ça fait 2 ans le télé, aux États-Unis, on imprime des médicaments qui font attendre 20 ans pour imaginer les individus lambda, on puisse avoir un boîtier d'imprimante des médicaments. Non, c'est que ça peut arriver très vite. Donc, un pharmacien, il a l'information, كان ما نخممش فيها كان ما نقراليش حسابها على الامباكت نتاعها في خدمتي شنو يجم يصير لي عامين 3 7 سنين القدام. Et cet exemple-là, il est extrapolable على أنا اليوم في خدمتي، أنا اليوم في قرايتي، أنا اليوم في عيشتي. شنو هي التكنولوجيا اللي تجم تجيني لداري في تليفوني اللي باش تبدل لي تخمامي، اللي باش تبدل لي حياتي، اللي باش تخليني نعيش اوترومون وباش تخلي متطلباتي والحاجات اللي نتوافق معهم ils sont différents. Est-ce que je peux l'imaginer? Est-ce que je peux l'anticiper et نتعامل معه? أنا je vous dis même dans notre vie en tant que parent. أنا اليوم صغاري عمرهم 10 سنين و9 سنين. Est-ce que كي باش يخلط للباك ولا 5 سنين القدام je suis capable de l'orienter حتى sur ses choix de vie. الكلنا نعرفوها ما عادش une information جديدة اللي 80% des emplois en 2030 مازلنا ما نعرفوهمش شنو. 2030 راهم 10 سنين. 10 سنين سي ريان دو تو. 15 سنه التالي ما كانش فما فيسبوك. 20 سنه التالي ابين جانا جوجل. مازال كي انا بديت نخدم وانا قالوا فما حاجه جديده اسمها جوجل. دونك راهو الامباكت نتاع الديجيتال على حياتنا ما هيش سبونسوريزاسيون فيسبوك وما هيش باج فيسبوك وما هيش سيت انترنت وما هوش بروفيل لينكدين. راهو الامباكت نتاع الديجيتال في حياتنا اكبر برشا من نجمو نتصوروه. وبور لو ريزومي على خاطر كلمون مون انتونسيون باش اني نصعبها سي كو راهو il nous impacte احنا في عيشتنا في لي زاتونت نتاعنا وفي كيفاش نتصوروا مستقبلنا وكيفاش نتصوروا عيشتنا نتاع كل يوم.
باش نعطيكم ان اوتر اكزامبل نكمل به الريزومي نتاع الامباكت نتاع الديجيتال على حياتنا. انا ديما نعطي اكزامبل. قبل في لي باج فيسبوك كانت فما اون انديكاسيون ما فماش، زادوها لنا بتات عندها حكايه 3 سنين اللي هي يزيدوا لك في الباج نتاع الفيسبوك لو طون دو ريبونس. دونك انت كي باش تدخل على باج تو سويت باش تعرف اسكو الباج هذه كان تحط لها ميساج تجاوبك في ساعه ولا ما تجاوبكش، صحيح ولا؟ الكلكم تعرفوها. كي بوغي مو دير اللي اليوم اللي تحب تكوموندي الجاتو دانيفرسير نتاع صغيرها ولا تحب تكوموندي حوايج ولا حاجه، لانديكاسيون هذيك ما تاثرش في الديسيزيون نتاعها لان باش باش تبعثها. شكون اليوم دوبي كون سي لانديكاسيون هذيك اللي كي انا نبعث ميساج نتقلق كي ما يجاوبونيش في ساعه؟ الكلنا كيف il suffit d'une indication زايده على une plateforme كيما فيسبوك والا d'une manière générale على اي بلاتفورم تابعه جوجل فيسبوك امازون ابل هذوما اللي يسميهم لي غافا ولا لي غافا، تاثر ديريكتومون على notre niveau d'exigence et notre niveau d'attente. وانا هوني في تونس كي في فيسبوك حطوا لي هكا وليت كي نمشي للسونات باش نخلص الفاتوره والا نمشي للحانوت باش نشري والا فورسيمون وليت نتقلق اكثر من العاده. اي سا سو ني با انودان، لازمنا نخمو فيه، عنده قيمه كبيره كبيره كبيره. علاش؟ انكور بلوس بارابور لي زونتربريز. انا اليوم كي نمشي انتربريز حتى في البي تو بي باسكو ان طونك كونسوماتور ولا ان طونك كادر في الشركه نتاعي كي نبعث ميساج ويقعدوا 3 ايام باش يجاوبوني ما عادش نحمل. tout de suite je vais avoir une mauvaise impression. tout de suite باش نقول السوسيتي هذه ماهيش رياكتيف وما هياش بروفيسيونيل. دونك انا اليوم لامباكت نتاع الحاجات الصغار هذوما il impacte notre quotidien, il nous impacte individuellement, il impacte les secteurs B2C, mais il impacte aussi les secteurs B2B. Et le fait d'être conscient, d'être à l'affût de ce genre de détails, اللي يخليوني نستبق ونقرا المستقبل نتاعي بارابور اللي عايشين فيه ما هوش ان لوكس. هذاك علاش قلت لكم نحب نحكي هذا بور ريزومي ان بو. دونك اليوم كي نحكيو على ديجيتال ما نحكيوش على الكومونيكاسيون ديجيتال اللي هي في الطرطوشه نتاع الحكايه في الاخر. لازمنا نحكيو على الديجيتال اللي نبدا به، اللي هو اثر على لي كليون نتاعي، اللي هو اثر على لي كونسوماتور نتاعي، اللي هو اثر على لي ستوديون نتاعي، واللي هو اثر على صغاري. دونك لازمنا on considère d'abord الديجيتال de ce point de vue باش نعرف من بعد انا كيفاش نتاقلم مع الديجيتال هذا وشنو لازمني نعمل وكيفاش لازمني نتصرف باش في الاخر quand je suis au niveau d'une mise en place ولا d'un plan d'action باش انا جو كومونيك باش انا نتواصل مع الغير وقتها يدخل فيها لازمني باج فيسبوك ولازمني سبونسوريزاسيون ولازمني سيت ويب اكسيتيرا. Donc هذا لو بوين الاولاني كي مو توني ا كور. جيسبر كو في الديمونستراسيون تاعي معناتها جيت مستويه وباهيه وفهمتوني. مي هذا لو بروميير بوين اللي حبيت نحكي عليه في البارتي ديجيتال. دونك بور ريزومي زاد جي بري اون بتيت نوت خاطرهم برشا انا ديجيتال بور ريزومي فما بيان سور كتب وناس سبيسياليست حكاو لنا وفسرونا وكل شيء. يقول لك aujourd'hui le digital il a impacté notre rapport à la consommation du fait que en 2020 nos attentes en tant que consommateurs c'est plus de personnalisation. انا جوجل وفيسبوك يحكيوا معايا انا يحطوا لي يقولوا لي هي يو معناتها انت شكونك ولا يحطوا لي اسمي يعرفوني شنو نحب وما نحبش يخرجوا لي الحاجات اللي يعرفوهم يجموا يعجبوني يتعاملوا معايا انا personnellement. Donc on est aujourd'hui tous dans l'attente de cette personnalisation. On est aussi demandeur de réactivité. انا كي نحط ميساج نحبك تجاوبني، كي نعمل ريكلاماسيون نحبك تجاوبني، كي نسال سؤال نحب نتجاوب. اليوم سي فرسترون بالنسبه لي en tant que consommateur اني نقعد sans information. اوكي on a besoin d'interactivité. لازم نتواصل انا وياك. Un rapport à sens unique, que ce soit elle par rapport à une entreprise ou à la IDAR ou à la consommateur qui kiffe dans l'autre sens. On a besoin de plus de services et on a besoin de transparence et d'authenticité.
Aujourd'hui انا كي نحب نتعامل معاه ما عادش نحب نحس اللي كريديبل، فما مصداقيه، فما حاجه تخليني نتواصل انا وياه، على خاطر ما عادش نجمو نخبيو حاجه. نعطي انا قعدت ساعه نخمم كيفاش نجم نعمل هذه حكايه المصداقيه. جيت قلت اسكو اورجودي اذا انا مانيش الازم مع روحي، واذا انا مانيش مقتنعه بالكلام اللي قاعده نقوله لكم اكسيتيرا، اسكو فما تواصل باش يصير؟ لا، يا اما باش نحفظ ديسكور، يا باش نخرج كي ممثل باش تحس فما حاجه كي ني با اونيت، كي ني با كريديبل، كي ني با اوثنتيك. دوكو انا الفكره اللي نحب نوصلها لك ما توصلكش، خاطر انت si c'est derrière un écran d'ordinateur. C'est aujourd'hui pareil pour une marque. Une marque qui prend la parole, qui parle à mes consommateurs. Si je ne suis pas authentique, si je ne suis pas transparente, sincère, etc., est-ce qu'aujourd'hui les entreprises, je ne parle pas de marketing digital ou marketing ou Covid ou quoi que ce soit, est-ce que les entreprises en sont conscients? Les statistiques disent que la majorité des entreprises ne réalisent pas l'impact du digital qui s'est fait durant les 15 dernières années. Et c'est pour ça que nous des frustrations. Là, je vais porter un peu la casquette aussi de l'entrepreneur et du chef d'entreprise. Pour passer au deuxième point, l'impact c'est qu'aujourd'hui, on est frustré. نعيشوا في عالم يسميوها un monde VUCA، معناتها سي في حرب. On est ما نعرفوش à quoi on s'attend. On a du mal à anticiper. Il y a des changements qu'on est en train de subir اللي احنا مش فاهمينهم. وهذا الكل encore une fois على خاطر الديجيتال، الكل مربوط ببعضه. Donc انا اليوم en tant que chef d'entreprise لاني عارف كيفاش نتعامل avec mes ressources humaines، باسكو هما تبدلوا ولeurs attentes تبدلت، وطريقه التعامل نتاعي معاهم ولا لي زاتونت نتاعي حتى بارابور للخدمه تبدلت، ولاني عارف كيفاش نتعامل مع لي كليون نتاعي، على خاطر لeurs attentes تبدلوا، خاطر لي ميثود اللي كانوا يمشيوا 10 سنين التالي نحس اللي فما حاجه ما عادش، الشيفر دافير ما عادش هو بيدو، العباد ولاو يحبوا بتات اكثر يمشيوا لينكدين. ديما يسالوني على السيت ويب نتاعي اسكو باهي ولا مش باهي، لازمني نبدل طريقه التعامل نتاعي، لازمني نمشي اكثر على الديجيتال، على خاطر تويك اذا باش نحكي لكم على الكوفيد، اذا فما حاجه اقنعت للشركات اللي راهو الانترنت الي امبورطون سي اوسي هل كوفيد هذايا، بيسكو كيف باش نحكي انا وياك اسكو جو سوي اوتيي تكنولوجيا، تجي تحكي مع هذا يحكي لك كلمه اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ربي معاه شيف دونتربريز، surtout ceux qui sont de ma génération 35 et plus, les quadras et plus, على خاطر احنا عشنا l'avant internet. Génération نتاعنا عندنا des valeurs, عندنا une façon de voir les choses qui est complètement différente des nouvelles générations. Aujourd'hui, vous qui me suivez, peut-être vous êtes des étudiants ou كل شيء, vous avez des profils اللي انا كي نقرا عليهم شويه خاطر je suis un peu curieuse. Je me dis, aujourd'hui on parle de personnes multitâches, notre génération est unitâche, c'est le carré, moi même l'organisation de ma boîte, aujourd'hui c'est un modèle qui connaît ses limites. Les jeunes d'aujourd'hui ils sont polyvalents, ils sont curieux, multitâches, ils sont frustrés dans le monde du travail. Les entreprises, il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne qui dit que le شركة تليفونها وأورديناتورها ساعات خير من التليفون والأورديناتور اللي الشركة تعطيهولها. دونك إذا هو في الأورديناتور نتاعو التليفون نتاعو حاطط لي زابليكاسيون حاطط لي تروك ويدخل في عجاجة يعمل هذه وكفيرها فيسا يجيو يقولوا له لا احنا une entreprise احنا اوني اورغانيزي عندنا ماكيناتنا اي بي اوسي اون لو مويان ما نبدلوش الاورديناتور كل 3-4 سنين الا مسكين ما يطلع الروح. دونك لي زابليكاسيون اللي فيه اللي يحكموا فيك نتاع الشركه تجي تقول نحب نستري حاجه يقول لك لا سي با. اي يا ميم دي زونتربريز اللي اورجودي تسكر عليك يوتيوب وتسكر عليك الفيسبوك. ديكالاج كبير، ديكالاج هذايا بالكوفيد باش نزيدو نحسو، والديكالاج هذايا من نجمو نستوعبوه ونفهموه
où on le traite sans qu'on soit dans une frustration, les hommes n'argent les fondamentaux de marketing. اللي هو لازمني نفهم الكليون تاعي، لازمني نسمعه، لازمني نقرب له ونتواصل معاه، لازمني زاد نفهم روحي en tant qu'entreprise انا شكوني وشنو هما mes valeurs وشنو هي la solution que j'apporte à mes clients ou comment je m'exprime. شنو هما les parties pris اللي لازمني ناخذهم، ولازمني زاد je sois à l'écoute de mes cadres, de mes collaborateurs. شنو يحبوا، شنو هما les attentes نتاعهم، شنو هما les points en commun والتقارب اللي نجموا نلقاوه باش المنظومه هذه كلها تنجم تمشي avec le minimum de frustration possible. وهذا علاش نقول لازم نرجعوا لي فوندامونتو نتاع الماركتينغ، على خاطر هذاك quand on parle de marketing on parle d'identifier une problématique, d'être à l'écoute de la cible, d'identifier les besoins de la cible, ou كيفاش باش نباكيجي solution نتاعي باش نخلط لها etc. etc. Donc c'est pour ça, moi, quand on a vécu la période de le Covid, j'avais envie juste d'écrire un article ou le mettre dans un commentaire pour tous les chefs d'entreprise pour leur dire qu'aujourd'hui, votre meilleur ami doit être un marketeur pour dépasser la période heavy. Le fait de c'est moi qui fais nos prises au crochet déconcentré. Donc le fait أني نفهم السيتواسيون هذه، نفهم الامباكت نتاع الديجيتال d'une manière globale في حياتنا. Le fait أني كيفاش نقولوها je prends le temps de réfléchir ونعرف شنو هي la démarche que je dois prendre. هذا كله تحب الوقت وتخمم. Une fois حددت les étapes وفهمت l'essentiel وين نحب نوصل، وقتها les solutions vont être là. نعطي des exemples pour les chefs d'entreprise peut-être باش يفهموني أكثر. Aujourd'hui quand vous allez dans une conférence وإلا مستدعينك في une réception professionnelle، généralement العباد باش تمشي يا باش تلقى زوج ثلاثه يعرفوا بعضهم من قبل وقاعدين مع بعضهم، يا اما اذا انت تمشي ما تعرف حد باش تقعد واقف. كيفاش باش تتواصل مع الاخرين؟ جينيرالمون باش تقرب له، باش تعرف بروحك، باش تبدا تحكي له على بوتيت انت علاه جيت، لو سوجي كي فوز راسامبلي في القاعده هذيك ولا في الكونفيرونس هذيك، واحد vous allez lui poser des questions parce que ça montre que vous lui apportez de l'intérêt. هو زاد باش يسالك اكسيتيرا. شو يقول لك انت والا هو باش يسالك انت شنو تعمل بالضبط، وممكن سي افينيتي وقتها تمشي تتواصل الحديث من بعد. عمرك ما تمشي تدخل اون كونتاكت مع ان فيتور كليون ولا ان فيتور بروسبي تقول له عسلامه والله احنا نصنعوا في لي بيس دو ريشانج، والله اسفامنا احسن وحيد ورانا 50 سنه عنا نخدموا وامورنا 5 باش يغزر لك هكا يقول لك هذا شبيه. Aujourd'hui راهو علاش عطيت ليكزامبل هذا، الديجيتال ماهوش مختلف من العيشه نتاع كل يوم. C'est juste les outils, c'est juste les interfaces qui sont différentes. Mais là si on revient aux fondamentaux, aujourd'hui j'ai envie d'utiliser le digital باش نحسن في الكوميرسيال نتاعي، باش نحسن في البيزنس نتاعي، باش نحسن et je sois capable d'attirer à moi les personnes qui m'intéressent. لازمني نخمم de la même manière que أنا في الدنيا. إذا نحب يجوني عباد ونحبهم يجوني المحلي ونعمل une réception ونستدعهم etc. لازم je montre un intérêt كيفاش نقولها mutuel. لازمني نعرف كيفاش نحكي معهم pour les attirer. لازمني وهذا التخميم الكل toutes les entreprises l'ont. Tous les chefs d'entreprise ils l'ont. C'est juste اللي ساعات كي نمشيو للديجيتال نوليو يقولوا علينا كوسمونوت، نلبسوا هذيك التوني ونمشيو بيزارمون وكل شيء alors que ça devrait pas. Je vous dis ça c'est juste pour dire que c'est pas compliqué. هذا حكيت على البارتي entreprise. كي نحكي على البارتي نتاع les étudiants كيما قلت لكم vous êtes multitâche, polyvalent etc. mais راهو multitâche ne veut pas dire تفرفيش ou polyvalent ne veut pas dire expert. راهو quand on commence petit à petit
وعندنا des informations ونحبوا برشا حاجات وكل شيء. ساعات il faut laisser le temps au temps. احنا en tant qu'entreprise on a besoin de ces jeunes là, on a besoin de vous على خاطر vous nous apportez كيفاش نقولوها un souffle nouveau في برشا حاجات فاهمين خير منا مي انتم وحدكم ما تجموش واحنا en tant que chef d'entreprise وحنا ما نجموش. لازمنا نعرفوا كيفاش نتواصلوا. Vous devez vous inspirer peut-être de notre maturité et nous on doit être ouvert d'esprit pour être à votre écoute pour qu'on puisse s'adapter. أنا اليوم كي يجيني un jeune يقول لي أنا je suis multitâche راك تسكر عليا وكل شيء ما نجمش نخدم. كي ندخل للبيرو ونلقاه شاد التليفون نتاعو حل اليوتيوب و en même temps قدامه الخدمة ما عادش نتغشش. على خاطر في الاخر جو سي كو سي بوتيت هذاك الانفيرونمون اللي باش يخليه اكثر ايبانوي وباش يخليه نتعامل معاه افيك ان كوتي اليز ونعم بالحق نتقلق مي ساعات جو برون سور موا ميم باش نجرب ونقول بالكش هذاك كيفاش يمشي. مي كيما قلت لكم en contrepartie aujourd'hui nous en tant qu'entreprise on a besoin de cette ouverture d'esprit واحد وكل شيء. on a besoin كيفاش نقولوها d'être à votre écoute et نتبعوكم مي زيد راهو كيما تفرفيش le manque comme à la suite dans les idées, le manque de maturité, il est très difficile à gérer en entreprise. Aujourd'hui, là, vous avez une quantité de connaissances, une quantité d'informations. Le savoir n'a jamais été aussi accessible. اليوم أنا en tant qu'entreprise ولا أنتم tout كنا قاعدين نقراو قاعدين نتعلموا. فهمني؟ donc مانيش أنا خير منكم ولا مانيش l'entreprise خير وإلا le nouveau étudiant ou le nouveau cadre. Mais aujourd'hui, en tant qu'entreprise, c'est ma conviction personnelle, il me faut avoir une personne marketing. Je veux faire le lien avec le master marketing et pour moi, c'est un des postes fondamentaux et il est موجود dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, je suis un marketeur. مانيش وماركتور وفي ماستر ديجيتال وكل شيء مانيش حاجتي بيه باش يعمل لي باج فيسبوك هكا مانيش حاجتي بيه باش يقول لي هاو السيت كيفاش لازم يخمم معايا دون مانيير كومبليت دون مانيير ستركتوري ونتبعوا بالطريق بشويه بشويه. اي سا جو سي كو توت لي فورماسيون في peut-être في les universités ما يجموش يعطيوكم كل شيء. فهمتي؟ il y a un effort minimum que vous devez faire. Encore une fois, l'effort il est à tous les niveaux. فما حاجة أخرى dont vous devez profiter en tant qu'étudiant. Aujourd'hui, la connaissance et le savoir, il est partout. Vous avez la chance d'être encadré par des professeurs ou coach. مش باش يعطيوكم la connaissance, c'est pour vous orienter et vous cadrer ويخليوكم تفهموا peut-être أسرع وتستوعبوا حاجات أسرع. Mais vous avez une richesse et un trésor que malheureusement dans les entreprises on n'a pas. Le trésor هذا اسمه الوقت. احنا ما عادش عندنا وقت. Moi pour me former, pour m'auto-former لازم نقوم من 5 متاع الصباح ولا نرقد نص الليل. Vous avez les vacances d'été, vous avez les week-ends, vous avez تعديهم في وقتكم على الفيسبوك. اسمه اكتب اقراو تثقفوا اي انفورماسيون تستعملها امشي لوج راهو فما عباد كتبوا عليها وحكاو عليها وكل شيء. Ça ne peut que vous enrichir. Aujourd'hui, en tout cas moi, ce que je déplore par exemple chez les jeunes, c'est le manque de culture. C'est le manque de connaissances. C'est le fait انهم ما يمشوش en profondeur. راهو مش على خاطرك مغروم باللي ريزو سوسيو et que تقعد بالستة سبعة سوايع تحكي مع اصحابك هكا وتعمل فازات وكل شيء اللي راهو تنجم تكون ان بون كوميونيتي مانجر. لوان دو لا. خاطر الكوميونيتي مانجر لازم يفهم البيزنس دو كليون، يعرف لي زونجو بارابور ا سي كليون ويعرف كيفاش نحكي معاهم pour avoir le bon message au bon moment. Et ça, si je ne développe pas de l'écoute client, si je ne développe pas des questionnaires, si je ne développe pas tous les principes fondamentaux du marketing, on n'y arrivera pas. On ne peut pas être créatif, la créativité, les hommes à khidma, les hommes à tormen, les hommes à wahed. Et nous, dans les entreprises, on a besoin de compter sur des personnes qui me rappellent comme jeunes, fahmi, mais aussi qui soient structurées et il faudrait rajouter peut-être l'élément bosseur. Donc, j'ai l'impression que سرحت شوية, mais pour résumer, حبيت نحكي على l'impact نتاع digital ماهيش communication digital impact notre comportement et notre rapport à la consommation.
au niveau des entreprises et au niveau individuel et mondial et gouvernemental, on ne maîtrise rien. On est dans un monde hostile. Qui m'a lu, j'ai le Covid, بدلنا حياتنا غدوة تجم تجينا حاجة أخرى وفما حاجات يجيو بشوي بشوي قاعدين يبدلوا معناتها إذا في 15 سنة ما كانش عندنا انترنت وما كناش مش ما كانش عندنا انترنت نقولوا 20 سنة حاضره بالطريقه هذه في حياتنا ما كانوش فما دي ريزو سوسيو جوجل ابان بدا يطلعوا باش نبداو نستعملوا هكا شويه وكل شيء اليوم عندنا دي بلاتفورم on échange des milliards de messages et de milliards de commentaires etc. Imaginez شنو اللي باش يصير 15 سنه القدام اللي كابابل باش يقول لي انا quand je lis certaines informations مخي ساعات يتبلانت. Savez-vous que notre espérance de vie d'ici fin du siècle c'est qu'entre 180 ans 180 ans. أنا هو السيستم éducatif وأنا هي الخدمة وأنا هو السيستم social وأنا هو السيستم d'assurance qui va pouvoir s'adapter à une vitesse باش نفهموا روحنا اش لازمنا نعملوا ما لازمناش ساشون هذا نمشيو له بشوي بشوي معناش باش نرقدوا اليوم نموتوا 83 غدوه نوليو 180. Donc il va y avoir de plus en plus de centenaires, il va y avoir de plus en plus d'attentes différentes, il va y avoir de plus en plus de changements. Comment on va s'adapter? Ou est-ce que أنا باش نكون parmi العباد اللي فهمت لها ونتبع في الماكينه كيفاش ماشيه ونطلع معاها ولا نقدم معاها ولا je vais être parmi ceux qui vont être écrasés par la machine على خاطر je fais un déni je me dis لا وهذوما حكايات فارغه وحتى شيء ما هو باش يتبدل وهما مش فاهمين مش احنا اللي مش فاهمين وهذا الكل موضه ومن بعديك il fait un déni. Vous devez choisir votre place et il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas de spécialité pour ça. Demain on parle de chômage de médecins, on parle de chômage d'avocats, d'architectes, etc. Donc هذوما حاجات اللي لازمنا نخمموا فيهم. شنو هما لي بيست؟ الكلنا معرضين الى تبديل واحد وكل شيء. J'espère encore une fois que j'étais claire. بربي كان عندكم اسالوني au fur et à mesure. شنو لازمنا نعمل؟ Comment on va s'en sortir? أول حاجة il faut prendre un bon coup de respiration et ne pas stresser. أنا pour moi إذا نبداو باللي étudiants باللي cadres راهو لازم تبدا عندك نظرة في الحياة، نظرة على الكارير نتاعك، نظرة على قرايتك وين تحب توصل. لازم تقرا تسمع تتبع وتخمم. تويك راهو انا هاني في الديجيتال وعندي 20 سنه ونقرا ونثقف je ne suis même pas sûre d'être capable d'orienter mes enfants في المستقبل نتاعهم. نخاف ساعات نقول كلمه نغلطهم على خاطر مانيش واثقه شنو باش يصير من بعد. دونك نعطي دي تيوري ونتبع ونشوف اذا عجبتني. انا جمله ديما نقولوها داير اللي يعرفوني في الديجيتال تو واش يقول لك تيست اند فيل فاست. جرب فيسا اما اغلط فيسا وصلح فيسا. تقولش تستنى حتى تجي ومريقله وما نعرفش شنو هو واحد وكل شيء وبعدين كي تجرب تلقى تحت ما وانت عديت 3 شهور نعديو 6 شهور باش نخرجوا سيت انترنت خاطر الكليون تصويره مش عجبته ولا خاطر التكست مش حاضر. هما 6 شهور لي بوزوان تاع الكليون ولي زاتونت نتاعو ولي كونكورون كل شيء تبدل. في 6 شهور احنا كنا في جانفي لاباس علينا 6 شهور من بعد جانا كوفيد وقعدنا شهرين في الدار وعملنا حتى شيء. راهو il faut avoir une vision flexible, il faut travailler sur les compétences en permanence. Encore une fois, ça je me pose des questions sur qu'est-ce que je vais devenir. Aujourd'hui, je vois des jeunes, peut-être demain avec X, Y, Z, que eux, ils vont intégrer plus rapidement que moi, ils vont être mieux sur le marché du travail que moi. Je te le chien. J'ai quelques idées, ne vous inquiétez pas. Mais les amis faire. Pour les entreprises, c'est pour moi la règle. Je vous parle encore une fois, manish agence ou la dans mon agence, je dois vivre ma transformation digitale. J'ai dû, je نتواصل les collaborateurs نتاعي نحاول نحسن نغلط. هما عندهم دي زاتونت اللي انا مازلت مانيش فاهمتهم بالكدا اكسيتيرا قاعدين نفهموا في بعضنا كليوناتنا كيف on est en permanence évolution. Encore une fois, aujourd'hui, après le Covid, il faut mettre à jour toutes les informations. Donc, s'il y a une astuce, je ne veux pas dire un conseil, une astuce sur la haja, c'est que la priorité, c'est connaître vos clients, leurs attentes,
vos collaborateurs, leurs attentes, identifier où ils veulent. Il ne faut pas que ça soit hyper ambitieux. Où ils veulent. Et qu'en fonction de ce que le constat ou les attentes des personnes, où ils veulent, كيفاش باش نسطر أنا étape par étape هذاك اللي باش نوصلو. ما تصعبوهاش. L'écoute, لو كنقولوا écoute client, مرهونة في ساعات un questionnaire على جوجل فورم يتبعث par mail. مرهونة ساعات في les équipes commerciales ou les account managers ou le service client يهز التليفون يقولوا الو مسيو فلان والله احنا نحبوا نسمعوكم نحبوا واحد باش نلبيو لكم طلباتكم باحسن. Les gens ils sont volontaires, surtout si c'est vos clients, ils vont vouloir vous répondre parce qu'ils savent que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc que ce soit en interne, un questionnaire, on n'est pas parfait. Moi j'ai fait un questionnaire en interne, mais je l'ai fait, je sais que ça doit être fait. Donc le noyau dur, c'est la connaissance. On fait des stratégies data driving. Data, connaissance, c'est les statistiques qui vont guider mes décisions. Donc data est موجودة dans les entreprises. Il faut juste un peu la structurer et en fonction de ça, il faut être ouvert d'esprit. ولازم تسمع فماش une bonne ou une mauvaise information. L'information هذه في الكونتكست هذا تمشي. La même information في الكونتكست آخر ما يمشيش. خاطر ساعات ديما يقولوا لنا لا وانتم تحكيوا وهذاك غلطني ما غلطكش انت. Tu dois prendre la décision وتفهم على شنو يمشي وعلى شنو. Donc il y a une auto-formation et un effort énorme à faire dans ce sens. Si on revient aux fondamentaux du marketing, aux fondamentaux du branding, مش من الباب نتاع الكوميونيكاسيون، من باب نعرف انا الماركه نتاعي شنو هي. C'est quoi mes valeurs? Si on est tous porteurs de ces valeurs-là, si كنا خاطر نحكيو شنو les attentes, authenticité et transparence. ما نجمش نظهر روحي اللي انا حاشم من روحي ولا خايف من روحي والا نحس في روحي عندي ديفوهات وكل شيء. إذا ما تقع عبد أليز واحد الكل كيما العبد كيما السوسيتي. Société, mais elle peut s'ouvrir à son environnement que si elle est fière d'elle-même, qu'elle est fière de ses valeurs, etc. etc. D'accord. Donc je suis contente d'avoir ma première question de Ikram. C'est bon, les harkis. Donc j'espère que c'était utile. Comme je vais commencer à répondre à la question de Ikram, si vous avez d'autres questions, voilà des commentaires, si vous êtes d'accord ou pas. Donc, Ikram me pose la question, quel est le rôle de l'UX pour faire face au changement du contexte et pour la proposition de bonnes solutions aux utilisateurs? L'UX, généralement, c'est utilisé dans le user experience et qu'on va proposer peut-être sur un site web. Sinon, si on parle de l'expérience client d'une manière générale, voilà, l'expérience utilisateur d'une manière générale, c'est fondamental. Je propose une expérience à mon utilisateur donc l'expérience utilisateur selon la collecte d'informations que j'aurais fait. Par exemple, je donne un exemple parce qu'on avait travaillé sur un client, il m'a inspiré cette idée. Par exemple, je suis une plateforme collaborative avec les sociétés de 5000 employés et plus. Donc je suis capable de faire un outil collaboratif en interne qui supporte 5000 employés en même temps. Mon client que je veux attirer, voilà, mon futur client, dans sa réflexion et dans sa prise de décision, qu'il a une plateforme collaborative, il n'est pas certain que je suis capable de supporter voilà, de travailler avec des entreprises de 5000 employés et plus, mais donc pour attirer son attention il faudrait par exemple que dans mon site web, dans mon approche, les références parce que lui, quand il va voir X, Y, Z références, il sait que je suis capable de répondre à son besoin. Et cette information, la plateforme collaborative, elle a dû faire une étude et de l'écoute auprès de ses prospects et auprès de ses clients, باش عرفت l'information هذه باش وظفتها في السيت انترنت نتاعها في الكوميونيكاسيون نتاعها وفي لي سوبور نتاعها الكل. Donc oui, le point de départ, c'est l'écoute du client باش انا نجم بعديك نعطيه les bonnes solutions. Et j'aime bien le mot كلمة solution
Parce qu'effectivement, les paradigmes, même au niveau du marketing, ils ont changé. Et souvent, l'exemple, aujourd'hui, le client, ما يحبش يشري شينيول. يحب يلقى حل خاطر يحب يعمل نقبة في الحيط. Ce qu'il achète هو مشكلته نقبة في الحيط. Aujourd'hui, شينيول يعمل كان يجيني عبد آخر يعطيه حل آخر باش يعمل نقبة في الحيط ولا une autre alternative على النقبة في الحيط pour que يجي يعلق tableau, il va le suivre. Donc, l'approche dans le clientèle, لازم تكون une approche solution. Ou تخممي en tant qu'entreprise لازم يكون une approche solution. Le client تاعي شنية مشكلته اللي أنا نجم نقدم عليها حل. الحل هذاك شنو يجم يكون؟ Ça, c'est une remise en cause interne, c'est une remise en cause اللي تخليني نستبق الأحداث في l'environnement اللي احنا عايشين فيه باش نجم نلبي الطلبات هذه ونجم ديما نخليه satisfait. Aujourd'hui, on ne parle même plus de satisfaction client, on parle de l'enchantement client. La satisfaction n'engendre pas la fidélisation, c'est l'enchantement. نبدا انا مقتنع وفرحان وفيير اني نخدم مع شركه اخرى, je lui suis fidèle. Mais si je suis juste معناتها satisfait, ils sont corrects, تعطيهم الصح, يجيني عبد اخر qui peut me convaincre, نجم نمشي معاه. Donc est-ce que vous avez d'autres questions? أنا راني نحكي برشا نجم نسرح, mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est bon. Peut-être Madame Feten كان مازالت معنا تقول لنا. Donc, en tout cas, pour moi, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je voudrais remercier Law Business School pour l'invitation. Aïsek Ekram, ça me fait plaisir. Merci Zeda Khadija et tous ceux qui nous ont suivis. Nash, je vous donne quelques secondes si vous voulez poser une question. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup. Pour ceux qui verront peut-être la vidéo un autre jour, voilà, si vous avez des questions, voilà, des critiques, ça me ferait plaisir qu'on puisse échanger. Alors, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de la solution après Covid. Moi, à mon avis, le Covid, il n'a fait que accélérer et mettre un coup de pression à les fondamentaux de les encore une fois, juste pour conclure, une entreprise ou un individu, honnêtement, je partage la même réflexion. اللي مش عارف روحه شنو يحب شنو les solutions ou l'effort ou la valeur ajoutée qu'il peut partager avec les autres sur laquelle il peut être rémunéré. En tant que cadre ou la freelance ou la société, الكل فرد enjeu. إذا أنا اليوم ما نعرفش qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ajoutée وعلاش pour résoudre quelle problématique ou le شكون بالضبط ما نجموش نقدمه. Et encore une fois, الحل هو الماركتينغ. Merci beaucoup, Hela. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était un plaisir. Inch'Allah, je كنتش طولت عليكم. Et à très très bientôt, Inch'Allah. Merci. Je vais terminer. Ok. Ciao, ciao.